बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा केस में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब से चंद लम्हात पहले मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 4 ईस्ट की अदालत में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने यह कहा है कि ज़हीर की 16 अप्रैल की कराची में लोकेशन साबित हो चुकी है और जो दस्तयाब शवाहिद हैं उसकी रोशनी में उन्होंने ये फैसला किया है कि ज़हीर और दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। दुआ ज़हरा को बाजियाब करके लाहौर से कराची लाया जाए और इस केस के सिलसिले में उन्होंने अपने जो बाला अफसरान हैं उनसे ये इजाज़त तलब कर ली है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में पूछा है कि अब क्या होगा। CDR आ चुकी है, मुकदमे के तफ्तीशी अफसर की जानिब से प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गई है। अदालत के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी ये बता दिया है कि CDR 16 अप्रैल की है। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने ये तफसीलात रखूं, मैं आप पर ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जज्बात और कानूनी नुकात दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आपने जज्बात के तहत फैसला करना है और जज्बात अगर आप पर हावी हैं और आप अगर मेरे मुखालफीन यानी कि जिनका नुक्ता नज़र अदालत से बिल्कुल हट कर, कानून से बिल्कुल हट कर है और वो जज्बात से ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर अगर आप उनसे मुत्तफिक हैं तो शायद मेरा ख्याल है कि मेरी आज की दी जाने वाली या माजी की दी जाने वाली इंफॉर्मेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तमाम तर जज्बात को हटकर साइड पर रखकर अगर कानूनी नुकात अगर समझना है या उसके ऊपर बहस करनी है या इस केस का जो भी फ्यूचर या मंजरनामा है वो क्या हो सकता है, अगर ये मालूमात अगर आप इसके ख्वाहिशमंद हैं तो मैं आपकी आज मुकम्मल तौर पर रहनुमाई और आपके जहनों में जो उठने वाले तमाम तर जो सवालात या नुकात हैं उनके जवाबात को देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस में बुनियादी तौर पर ज़हीर अहमद मरकज़ी किरदार है, ना मेहंदी अली काज़मी साहब मरकज़ी किरदार है। मैं डे वन से ये कह रहा हूं कि इस केस का जो मरकज़ी किरदार है वो दुआ ज़हरा है। दुआ ज़हरा जिस तरफ खड़ी होगी ये केस उसके हक में आज भी है, कल भी था और फ्यूचर के अंदर भी उसी के हक में जाना है। अब बात कर लेते हैं जी, जो मुकदमे के तफ्तीशी अफसर हैं शौकत अली शाहानी DSP हैं, ये CIA के ABCC कराची के। इन्होंने क्या कहा है उस रिपोर्ट में और फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में इस केस के सिलसिले में किस किस स्टेज के ऊपर क्या क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोग्रेस रिपोर्ट की, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट 4 की अदालत में मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने पेश की है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि 16 अप्रैल की लोकेशन ज़हीर की कराची में पता चल गई है, साबित हो चुका है। लिहाजा अब मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें उसकी उम्र 15 से 16 साल है। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 की जो सेक्शन है 363 पे 3, 4 और 5 जो सेक्शंस हैं उनका वो अतलाक हो चुका है इस केस में। लिहाजा उन्होंने अपने जो बाला अफसरान हैं उनसे ये परमिशन तलब की है कि नया जो चालान होगा, यानी कि जो उन्होंने चालान माजी के अंदर जमा कराया वो उसको वापस लें और एक नया चालान इन सेक्शन के तहत वो जमा कराएं। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि 33 मुल्ज़िमान हैं जिसमें ज़हीर, शबीर, उनकी वालदा नूर मुनीर और दीगर शामिल हैं, निकाह ख़्वाह भी हैं, काजी भी हैं और इसके अलावा गवाहान भी शामिल हैं और दीगर सहूलतकार भी इस केस के अंदर शामिल हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब ज़हीर और दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जाएंगी और दुआ ज़हरा की लाहौर से बाजियाबी मुमकिन बनाकर उसे कराची में लाया जाएगा। ये तो वो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर यकीनी तौर पर अब बहुत सारे सवालात जो उठे हैं और आपके जहनों में आए होंगे, तो एक एक करके पूरी कोशिश करता हूं कि आपको उनके जवाब दूं। पहली बात तो ये ज़रा बहुत ठंडे दिमाग से और दिलो दिमाग से
ذرا محسوس کیجیے گا کہ میں ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظہیر کی لوکیشن ہے یا ظہیر کا جو معاملہ ہے وہ مقدمے کے تفتیشی افسر نے اور نہ کسی یوٹیوبر نے آج اس کو ڈسکلوز کیا ہے بنیادی طور کے اوپر جیسے ہی 17 اپریل کو یہ ایف آئی آر لانچ ہوئی. ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن جو کہ ان دنوں آئی جی سندھ ہے وہ ان کے گھر پہنچے مہدی علی کاظمی صاحب کے, اور نکاح نامہ جو کہ واٹس ایپ پر ظہیر نے بھیج دیا تھا مہدی علی کاظمی صاحب کو, وہ جب ایڈیشنل آئی جی کراچی کو دیا گیا اس کے بعد لوکیشن بھی ٹریس آؤٹ ہوئی, سی ڈی آر بھی نکلی, جو انٹرنیٹ کا جو راؤٹر لگا ہوا تھا اس کا ڈیٹا بھی آیا, پرنسپل کی گفتگو بھی ہوئی, سب چیزوں کا ریکارڈ اسی وقت نکل گیا تھا. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ظہیر کی سی ڈی آر نکل رہی ہے, بلکہ جو ظہیر کی سی ڈی آر نکلی ہے اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ ظہیر ان کی والدہ یا جو دیگر افراد تھے اہل خانہ وہ کئی دن تک کراچی میں رہے, اور اس کا اظہار دعا زہرا نے اپنے انٹرویوز میں اور ظہیر نے پہلے ہی کر دیا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ 3 سال کی جو پب جی کے اوپر دوستی تھی اس کے نتیجے میں ظہیر اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی آیا تھا, دعا زہرا کے گھر جا کر رشتہ لینے کی غرض سے وہ کراچی میں موجود تھے, لیکن دعا زہرا نے فون کر کے بتایا کہ ان کے والدین نے اس پر تشدد کیا ہے اور وہ نہیں مان رہے کہ ظہیر یا ظہیر کی فیملی ان کے گھر پر رشتہ لے کر آئے, جس پر دعا زہرا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مزید 2 سے 3 دن کوشش کرے گی, اور ظہیر کی فیملی کراچی میں ہی موجود تھی. یہ انٹیلیجنس رپورٹ پہلے ہی سے موجود رہی کہ سی ڈی آر موجود ہے, اور مقدمے کے تفتیشی افسر پر بھی یہ آج نہیں بلکہ اسی وقت سے ان کو معلوم ہے کہ یہ سی ڈی آر موجود ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف, اس سی ڈی آر کے بعد نئے میڈیکل بورڈ کے بعد اب اس کیس میں کیا ہوگا. یقینی طور پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہیر گرفتار ہو جائے گا, دعا زہرا کراچی لائی جائے گی, شیلٹر ہوم منتقل کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر اسے اپنے والدین کے سپرد کر دیا جائے گا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پہلے کہا کہ اس کیس کا جو مرکزی کردار ہے وہ نہ ظہیر ہے اور نہ ہی مہدی علی کاظمی صاحب ہیں. دعا زہرا اس کی عمر 15 سے 16 سال یا 16 سے 17 سال یا 14 سے 15 سال نکلتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو دعا زہرا کا سٹیٹمنٹ ماضی میں ہوا یا فیوچر کے اندر کسی بھی عدالت میں ہوگا, تمام کے تمام پورا کی پورا انحصار دعا زہرا کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ہے. جو سب سے اہم بات اس کیس کی ہے یقینی طور پر اب ہوگا کیا, ظہیر یقینی طور پر پنجاب کی کسی ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ کی جو برانچ وہاں سے ضمانت حاصل کرے گا. دعا زہرا کی جانب سے یقینی طور پر لگتا یہ ہے کہ پروٹیکشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی. یہاں سے ایک ٹیم روانہ ہوگی جو ظہیر کو گرفتار کرنے کے لیے جائے گی, دعا زہرا کو پروڈیوس یا ریکور کرنے کے لیے جائے گی. وہاں سے پنجاب ہائی کورٹ کے آرڈرز آ جائیں گے کہ آپ ان بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں, تو پھر اسی طریقے سے جیسے ڈے 1 کے اندر ہوا تھا کہ پروٹیکشن ہوگی, انہیں کچھ نہیں ہوگا, انہیں بحفاظت پنجاب اور سندھ پولیس مل کر واپس لاہور ہائی کورٹ میں پروڈیوس کریں گے. ظہیر وہاں سے ضمانت کے بعد یہاں کراچی کی جو ٹرائل کورٹ ہے یہاں پر پروڈیوس ہوگا. ڈیفینیٹلی ایک اور جو سب سے اہم معاملہ وہ رہے گا جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر دعا زہرا کا سٹیٹمنٹ ہوا تھا آن اوتھ. آن اوتھ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر یا کلمہ پڑھ کر جو بھی سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اسے آن اوتھ کہا جاتا ہے, اور وہ جو سٹیٹمنٹ دعا زہرا کا موجود ہے سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے, جس میں جسٹس محمد جنید غفار اور جسٹس امجد علی سہیتو شامل تھے, وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے, ابھی تک انٹیکٹ ہے. اور جو مقدمے کے تفتیشی افسر نے یہ کہا ہے کہ دعا زہرا مغویہ ہے, تو جو سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے یا جو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دعا زہرا مغویہ نہیں ہے, اس نے اپنی مرضی سے آ کر عدالت میں یہ بیان دے دیا ہے. یہ تو ہے وہ قانونی نقطہ, لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر پیرنٹس بچے اگر درمیان کا کوئی تیسرا راستہ نہیں نکال رہے تو یہ کیس بالکل اسی طریقے سے چلتا رہے گا جیسا کہ ہم 16-17 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک عدالت میں جائے گا, دوسری عدالت کا آرڈر کچھ اور آ جائے گا, پھر ایک پروٹیکشن آرڈر آئے گا, پھر ضمانتیں ہوں گی,
फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से वापस फिर किसी ट्रायल कोर्ट के अंदर आएगा और ट्रायल कोर्ट के अंदर ये तमाम की तमाम प्रोसीजर चलेगा। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि यार ये केस है, क्या हो गया है, दर्द सर बन गया है, ये हल क्यों नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पर ये केस तो उसी वक्त हल हो गया था जब दुआ ज़हरा सिंध हाई कोर्ट में प्रोड्यूस हुई थी और उसने अपना ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया था। लेकिन उसके बाद जितनी भी ये जो एक्सरसाइज है लीगल टर्म्स में, ये तमाम के तमाम इजाफी और मुखालिफिन को फ्री कैन को थका देने का अमल है। लेकिन अल्टीमेटली ये केस डिपेंड करता है पूरी सिचुएशन पर कि दुआ ज़हरा का माजी का जो स्टेटमेंट है वो ज़हीर के हक में है। इसलिए ऐन मुमकिन है कि ज़हीर की गिरफ्तारी यहाँ से हो, पंजाब से ज़मानत हो, यहाँ ज़मानत की दरख्वास्त दायर हो, यहाँ उसको कुछ अरसे के लिए ज़मानत दी जाए, लेकिन ज़मानत कैंसिल हो, वो 1 से 2 माह जेल के अंदर भी रहे। ऐन मुमकिन है कि दुआ ज़हरा 3 से 4 माह जो शेल्टर होम है वहाँ पर रहे। लेकिन अल्टीमेटली इस केस का जो नतीजा निकलना है वो दुआ ज़हरा का जो फ्यूचर में या माजी के अंदर जो बयान है उससे मुंसलिक है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक और अहम बात कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।